Akong gipang-mention nga mga trabaho no. Ila tong gina-share sa ilang target or subject kay mao daw ko na ang shortcut to riches. Shortcut para dali ra ta mo asenso. Pero ang tinuod wala gyud shortcut. Kailangan gid mo nagtrabahuan kanang pag-asenso. Kailangan mo nagtrabahuan, kailangan mo nag-sacrifice. Kailangan nimo maayo nga decision making. Maayo nga plano sa imuhang mga income kung asa nimo ibutang. Oh, wala gyud shortcut kay sila no ilang ipakuan dito nga na i-shortcut pinaagi daw sa pagpalit atong ilang mga package ayaw gid mo to anak mga idol. Tuo mo sa ako kay nakaagi ko anak no. Ako maluoy ko sa mga biktima ba. Ako okay raman kay ma-handle raman ako. Pero ang uban man gud kay basig dili kuan ba. Dili ninyo makaya bitaw. Nya pamingnan ni siyang kagalingon, failure na. Ayog ko wala sa paglaom. Kay ang tanan malampasan na nato mga idol. So swerte kay mo mga idol no nga kini niabot sa inyohang kuan na napahibalota mo kay sa una wala gyud intawi nagkuan sa kuha. Walay tawo nga niingon nga kuan ni advice nga parehaan ni bitaw nga ayaw mo pag-apil og mga ingon ana. Swerte kay mo nga nay ako nga ning kuan bitaw. Nihatag nag-impormasyon bitaw about anang maingon ana nga wala gyud walay shortcut to riches gyud. Tuo sa kuha. Okay, so ato sa ning ano